সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যের অভয়ারণ্য চিটাগংয়ের সীতাকুণ্ডের এই আজকে আমরা ঘুরতে যাচ্ছি এই চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। এই চন্দ্রনাথ পাহাড়টি প্রায় নিচ থেকে 1200 ফিট উপরে। আজকের যাত্রা এখান থেকেই শুরু। দেখতে পাচ্ছেন আমার সাথে যারা আছে সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করতেছে। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, गम तुम भुला दो सारे संसार के। Ask me for anything, I can give you everything, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। Ask me for anything, I can give you everything, हम तुम भुला दो सारे संसार के। अता पता रहे ना किसी का हमें। আমরা চলে এসেছি সীতাকুণ্ডে। তো এখান থেকে আমরা এখন সিএনজি ভাড়া করে নিয়ে চন্দ্রনাথে যেতে হবে। अता पता रहे ना किसी का, यही कहे ये पल जिंदगी का, के खुद गर्ज सी ख्वाहिश लिए बेसास भी हम तुम जिए है गुलाबी गुलाबी समा। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, गम तुम भुला दो सारे संसार के। 40 টাকা দিলে 20 টাকা ফেরত দিয়ে দেবো, 20 টাকা বাড়া। জমা দিলে 20 টাকা ফেরত দিবা? হ্যাঁ ভাইয়া। 50 টাকা দে 50। আচ্ছা ঠিক আছে। লাঠি ফেরত দিলে আবার টাকা কিন্তু ফেরত দিতে হবে। ভিডিও হয়ে গেছে। पता न हो है जाना कहाँ पे अभी, चले नहीं उड़े आसमां पे, पता न हो है जाना कहाँ पे, कि बेमंजिले हो सब रास्ते, दुनिया से हो जरा फासले, कुछ खुद से भी हो दूरियां। আপনারা এখানে কয়জন আসলেন? আমরা আসছি 8 জন। আসছেন কোথায় থেকে? ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া নুসিয়া মাদ্রাসা থেকে। আপনাদের উপরে উঠতে প্রায় কতটুকু সময় লেগেছিল? উঠতে তো আমরা আর কি আস্তে আস্তে উঠছি আর কি। উঠতে তো মনে করেন দেখা যায় ক্লান্ত হয়ে যায়, পরে এক জায়গাতে বসে বসে একটু জিরাইছি, আস্তে আস্তে উঠছি, প্রায় 2 ঘন্টা লাগছে। Ask me for anything, I can give you everything. मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। ফাইনালি আমরা সবাই পাহাড়ের একেবারে উপরে উঠে গেছি।
উপর থেকে পাহাড়ের চারদিকে যে দৃশ্য খুবই অসাধারণ, যা আপনারা এখানে এসে না দেখে বুঝবেন না।